हाय हेलो गुड आफ्टरनून जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते तो बहुत बढ़िया अच्छे आज ब्लॉग स्टार्ट है आफ्टरनून तो आम समस्त आज जाइछु गोटे जगह तो ये जगार ना किए जानते कमेंट कर कहते जेहेतु आम नुआ वर्ष कुआड़े किसी बुलाबुली हो नाला आम कुआड़े जाइनु तो आज हजबैंड कहले चलो गोटे जगह जीवा तो आपण मैंने किए जाइछंती कमेंट करे कहले मो हजबैंड कहते मोर वीडियो बनानी मो झील खाली कह मोर फोटो उठा मु सब जगह ठिया मोर फोटो उठा आ मो वीडियो बनवाई मो हजबैंड मो पुओ को धरती तो मो वीडियो ना मु जहाँ बनई सेटा अपन किए आसचंती जगह देखा कमेंट रे कहते खुशी तो बहुत थी कहीं बहुत दिन पर जाते गोटे बगीचा को एत सारा फूल एत सारा मो झील तो पूरा खुशी हो जाती सब जगह से ठे जाए तो मामा ये गोटे फोटो टिकेट कराला टिकेट पर हम इसको भीतर भीतर माँ झील टे वीडियो बनाऊँ माँ झील बहुत सारा फोटो उठेली मो झील ठिया बहुत मामा फोटो उठेली मन पूरा खुशी फोटो उठाई चश्मा कड़ा बिल्कुल
ତ ଏଠି ହରିଣ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଛୁଆମାନେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ଖେଳାଖେଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହେ ହା କହିକି କ'ଣ ମିଳୁଥିବ ଜାଣିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଦେଇକି ସିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଖାଲି କହୁଛି ହରିଣ ଦେଖିବି, ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ନାଇଁ ହମା ହରିଣ ନୁହଁ। ଏଠି ବୁଲାବୁଲିର ଆୟୋଜନ ଶେଷ। ଯେହେତୁ ସମୟ ଆମର ଶେଷ, ଆମର ବୁଲାବୁଲି ବି ଶେଷ। କାରଣ ଡକରା ଆସିଲେ କି ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା। ଆମେ ଅଧା ବୁଲା ହେଇଛୁ। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଗାଳି ଯେ କହିପାରିନି କି ତମେ ଟାଇମ୍ରେ କାହିଁ ଆସିଲନି। ଯାହା ବି ହଉ ଟାଇମ୍ ଗଲା ସରି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା ଏବେ ବାହାରକୁ। ଆଉ ଫଟୋ କଥା ନୁହଁ କି ଭିଡ଼ିଓ କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କାମନି, ଖାଲି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ। ଯାହା ବି ହଉ ଗାଳି ଶୁଣିଲି ପଛେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏଇ ବୁଲାବୁଲି ଫଟୋ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ବାଏ।